My name is Dr. Abdul Wahab, Associate Professor, Department of Pharmacy, Quart University of Science and Technology. आज जो वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ या रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ तो वो है द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997। क्योंकि ये जो नारकोटिक सब्सटेंसेस कंट्रोल करने का जो कानून है, ये फॉर द फर्स्ट टाइम इसकी जो अप्रूवल हुई या ये कानून जो पब्लिश हुआ तो ये 1997 में फॉर द फर्स्ट टाइम इसकी अप्रूवल हो गई। तो इस कानून में और ये है किस चीज़ के बारे में, तो जिस तरह आप देख रहे हैं, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। यानी ये जो आप देख रहे हैं नशावर अद्वियात और जहन को मुतासर करने वाली अशिया से मुतालिक कवानीन को यकजा करना और तरमीम करने का एक्ट। यानी जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं या नशावर अद्वियात जो है या नारकोटिक ड्रग्स जो है उससे रिलेटेड जो कवानीन है, तो ऐसे कवानीन को यकजा करना यानी द लॉज रिलेटिंग टू नारकोटिक ड्रग्स यकजा करने और तरमीम करने का जो कानून है या जो एक्ट है उसको कहते हैं द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997। तो इसमें ये जो नारकोटिक एक्ट जो है इसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं जिस तरह आप देख रहे हैं, और 78 इसमें टोटल सेक्शंस हैं। 9 चैप्टर्स एंड 78 सेक्शंस, और इसमें 2 शेड्यूल्स हैं। तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि नारकोटिक एक्ट्स में टोटल चैप्टर्स कितने हैं और इसमें टोटल सेक्शंस कितने हैं और शेड्यूल कितने हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं इसमें टोटल चैप्टर्स हैं 9 और सेक्शंस है 78 और शेड्यूल्स कितने हैं 2। तो जिस तरह आप देख रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, तो फर्स्ट चैप्टर का टाइटल क्या है, प्रेलिमिनरी। प्रेलिमिनरी इज़ द टाइटल ऑफ फर्स्ट चैप्टर। तो इस चैप्टर में टोटल सेक्शन कितने हैं ये भी ज़रा आप को याद करने चाहिए कि इसमें टोटल सेक्शन है 3, 1 से लेके 3 तक। तो चैप्टर नंबर 2 जो है जिस तरह आप देख ले सेकंड चैप्टर, इसमें टोटल ये इसका टाइटल क्या है, प्रोहिबिशन एंड पनिशमेंट। और इसमें टोटल सेक्शंस कितने हैं, 16 सेक्शंस है 4 से लेके 19 तक। यानी जो चैप्टर नंबर 2 है उसका टाइटल है प्रोहिबिशन एंड पनिशमेंट, और इसमें टोटल सेक्शंस कितने हैं, 16, 4 से लेके 19 तक। थर्ड चैप्टर जो है नारकोटिक्स सब्सटेंसेस का जो एक्ट है 1997, इसका जो थर्ड चैप्टर है उसका टाइटल है सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन, और इसमें टोटल सेक्शन है 17, 20 से लेके 36 तक। 20 से लेके 36 इसमें टोटल सेक्शंस हैं। फोर्थ चैप्टर है और इसका टाइटल है फ्रीजिंग एंड फॉरफीचर ऑफ एसेट्स। फॉरफीचर ऑफ एसेट्स, और इसमें टोटल सेक्शंस हैं 8, 37 से लेके 44 तक। 37 से 44 तक, और इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं, 8। फिफ्थ चैप्टर जो है जिस तरह आप देख रहे हैं इसका टाइटल है स्पेशल कोर्ट्स। टाइटल क्या है, स्पेशल कोर्ट्स, और इसमें टोटल सेक्शंस हैं 7, 45 से 51 तक। 6 नंबर का जो चैप्टर है और इसका जो टाइटल है जिस तरह आप देख रहे हैं ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ एडिक्ट्स, और इसमें टोटल सेक्शंस हैं 52 से लेके 53 तक। और 7th चैप्टर जो है
اور اس کا ٹائٹل ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل فنڈ فار کنٹرول آف ڈرگ ایبیوز، نیشنل فنڈ فار کنٹرول آف ڈرگ ایبیوز، اور اس میں ٹوٹل سیکشنز ہیں تو 44 سے لے کے 55 تک. یہاں پہ جو آپ دیکھ لیں ہیں 45، یہ 45 نہیں ہے، یہ 54 ہے، 54 سے لے کے 55 تک. اور 8 چیپٹر جو ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو ٹائٹل ہے انٹرنیشنل کوآپریشن، اور اس میں ٹوٹل سیکشنز ہیں 11، 56 سے لے کے 66 تک. 9 جو چیپٹر ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ہے، اس کا جو ٹائٹل ہے جنرل، اور اس میں ٹوٹل سیکشنز ہیں 12، 67 سے 78 تک. یعنی یہ جو نارکوٹکس سبسٹانسز کا جو ایکٹ ہے 1997، اس میں ٹوٹل چیپٹرز ہیں 9. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، جس طرح آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس میں ٹوٹل چیپٹرز 9 ہیں، اور اس میں جو سیکشنز ہیں اور وہ ہے 78. اور یہ جو ایکٹ ہے 4 اگست 2023 تک اس میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے، جو ابھی تک جتنی بھی امینڈمنٹ ہوئی ہے ٹیل دا ڈیتھ آف 4 اگست 2023. تو یہ انشاءاللہ ہم آگے ڈیٹیل میں اس میں جتنی بھی سیکشنز ہیں ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے. تو یہ جو ڈفرینٹ سیکشنز ہیں اس کے جو ٹائٹلز ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، سیکشن نمبر 1 شارٹ ٹائٹل اینڈ کمنسمنٹ، سیکشن نمبر 2 ڈیفینیشن، سیکشن نمبر 3 کیلکولیشن آف پرسنٹیجز ان لیکوڈ پریپریشنز، 4 نمبر جو سیکشن ہے پروہیبیشن آف کلٹیویشن آف نارکوٹکس پلانٹس، 5 نمبر کا جو سیکشن ہے پنشمنٹ فار کنٹروینشنز آف سیکشن 4، 6 جو ہے پروہیبیشن آف پوسیشن آف نارکوٹک ڈرگز ایٹسیٹرا، 7 جو سیکشن ہے پروہیبیشن آف امپورٹ اور ایکسپورٹ آف نارکوٹک ڈرگز ایٹسیٹرا، 8 جو سیکشن ہے پروہیبیشن آن ٹریفکنگ اور فائنانسنگ دا ٹریفکنگ آف نارکوٹک ڈرگز ایٹسیٹرا، 9 جو ہے پنشمنٹ فار کنٹروینشن آف سیکشن 6، 7، 8، 10 کا جو سیکشن ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں پروہیبیشن آن اوننگ، آپریٹنگ پریمیسز اور مشینری فار مینوفیکچر آف نارکوٹک ڈرگز ایٹسیٹرا، 11 جو ہے پنشمنٹ فار کنٹروینشن آف سیکشن 10، 12 جو ہے پروہیبیشن آف ایکوزیشن اینڈ پوسیشن آف ایسیٹس ڈیرائیوڈ فرام نارکوٹکس آفینسز، 13 سیکشن جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں پنشمنٹ فار کنٹروینشن آف سیکشن 12، اینڈ 14 جو ہے پروہیبیشن آن ایڈنگ ابیٹمنٹ اور ایسوسیشن ان نارکوٹک آفینسز، 15 جو ہے پنشمنٹ فار کنٹروینشن آف سیکشن 14، 16 سیکشن جو ہے پنشمنٹ فار آفینس فار وچ نو پنشمنٹ از پرووائڈیڈ، 17 جو ہے جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں obstructions ٹو آفیسرز، 18 جو ہے لمٹ آف ارن ایٹسیٹرا، 19 forfeiture آف ایسیٹس آف این offender، 20 جو ہے پاور ٹو ایشو وارنٹس، 21 پاور آف انٹری، سرچ، سیزورز اینڈ اریسٹ وداؤٹ وارنٹ، 22 پاور ٹو سیزورز اینڈ اریسٹ ان پبلک پلیسز، 23 پاور ٹو اسٹاپ اینڈ سرچ کنوینس، 24 انڈر کور اینڈ کنٹرول ڈیلیوری آپریشنز، 25 موڈ آف میکنگ سرچز اینڈ اریسٹ، 26 پنشمنٹ فار ویکسیشیس انٹری، سرچ، سیزورز اور اریسٹ، 27 disposal of persons arrested and articles seized, 28 powers to invest officers of law enforcement agencies with powers of an officer in charge of a police station, 29
presumption from possession of illicit articles. 30 जिस तरह आप देख रहे हैं presumption is to documents in certain cases. 31 power to call for information. 32 articles connected with narcotics. 33 procedure for making confiscation. And 34 federal narcotics testing laboratory, etc. 35 government analyst. 36 reports of government analyst. 37 freezing of assets, etc. 38 tracing of assets. 39 order for forfeiture of assets. 40 forfeiture of assets of person convicted abroad. 40A ये जो amendment हुई है jurisdiction of special court. 41 prohibition of alienation of freezed property. 42 punishment for acquiring property in relation to which proceedings have been taken under this act. 43 power to take possession. 44 management of asset frozen or forfeited under the act. And 45 jurisdiction to try offenses. 42 establishment of special courts. 43 application of the Code of Criminal Procedure 1898. 44 appeal. 45 transfer of cases. 59 इसमें जो कुछ सेक्शंस हैं जो हमसे यहाँ पे जो मिस हो रहे हैं वो हम आगे इनकॉर्पोरेट कर देंगे. 45 ट्रांसफ़र ऑफ केसेस. 49A remand. 50 special prosecutors. 51 no bail to be granted in respect of certain offenses. 52 registration of edicts. 53 power of the government to establish center for treatment of addicts. 54 National Fund for Control of Drug Abuse. 55 annual report of the activities financed out of the fund. 56 authority to make and act on mutual legal assistance request. 57 mutual legal assistance requested by Pakistan. 58 foreign request for assistance. 59 foreign request for an evidence gathering order or a search warrant. 60 foreign request for assistance from detained persons. 62 foreign request for Pakistan restraining orders. 63 request for enforcement of foreign confiscations or restraining orders. 64 request to recover foreign fines. 65 sharing forfeited property with foreign states. 66 extraditions. 67 reporting of suspicious financial transactions. 68 presumptions to the assets acquired through dealing in narcotics. 69 department to render assistance to the special court, etc. 70 notice or order not to be invalid for error in description. 71 delegations. 72 application of the Custom Act 1969. 73 saving of provincial and special laws. 74 application of other laws. 74A power to amend schedules. 75 indemnity. 76 act to override other laws. 77 power to make rules. 78 repeal and savings. So it was all about the Narcotic Substances Act 1997. यानी इसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं और 78 जो है इसमें सेक्शंस हैं. So thank you so much. It was all about the narcotics
Control of Narcotics Substances Act 1997.